Good morning everyone. Sekarang gue mau jalan pagi dulu di gym, sekitar 30 menit. Gue selalu mulai hari gue pakai jalan pagi supaya gue otaknya lebih clear aja dan lebih fresh. Hari ini lumayan padet. Abis gym gue langsung ada meeting. Setelah meeting gue harus ke rumah oma gue karena ini tetap Chinese New Year. Jadi gue mau bilang halo dulu. Habis itu kita langsung ke kantor dan do a little bit of work there. Maybe at night I go to the gym, but maybe not because I'm a bit tired. Yesterday was a chest day, so maybe today rest day. I don't know. So, see you guys at the gym. How about we go and let this thing behind ourselves? We've been through this, there's no need to hide away again. We will go to the ocean and we'll find love on the other side, and we'll take all our chances. Just as long as we're together, we can set sail to the night. Flow, flow, all worries go. Oke, udah selesai olahraganya. Habis ini breakfast, then we go straight to the meeting. Habis itu langsung ke kantor and meet my oma there to say Happy Chinese New Year. And also, gue rasa semenjak gue jalan pagi, hidup gue kayak lebih enak aja sih. Kayak everything seems clearer. Terus kayak pagi-pagi gue udah tahu gue mau ngapain kerjanya. Kayak the 3 or top to-do list itu udah ada dan gue pasti lakuin hari ini. And I visualize what I'm doing today. Jadi pas gue jalanin hari gue, everything is just clear. Hari ini gue harus ini. Kadang masalahnya itu kalau kita jalanin bisnis tuh karena kita nggak tahu hari ini kita mau ngapain ya. Jadi kita datang, kasih ada masalah baru kita kerjain. And I feel like cara kayak gitu tuh nggak efisien. Jadinya banyak hal-hal yang nggak priority dilakuin, tapi yang priority malah dilupain. Makanya gue mulai jalan pagi sambil tulis apa yang gue mau lakuin hari ini. Dan it's pretty good. It's pretty helpful menurut gue. I guess you guys need to try it as well. So I'm just gonna skip you guys to the meeting. Bye-bye. Oke, 6 menit lagi mau meeting. Sebelum meeting itu gue selalu siapin pre-meeting dulu sih. Jadinya 2 hari atau sehari sebelum itu gue udah siapin gue mau bahas apa aja, terus flow-nya kayak apa. Udah ada notes-notesnya yang mau gue ngomongin, and recommendation for the brand to move forward. It's a 1 hour meeting, so let's wait until he join. Hari ini gue mau meeting sama klien yang lumayan baru sekitar 3 minggu kayaknya, atau 2 minggu malah. Sales dia udah naik hampir 200%. I think he's really happy and satisfied. Dan kita pengen ini konsisten ke depannya terus-terusan. Okay, let's just go straight to the meeting. Increase in ad spend-nya beneran lumayan drastis sampai 100% lebih. Tapi yang penting yang kita pengen itu klik persentase, iklan dilihat, sama ROAS-nya itu masih stabil. As long itu masih stabil, itu masih di atas margin kokoh, berarti you're still good. Let's try, mungkin iklannya lu turunin ke setengah kok. Kita lihat dulu apakah dia ngefek ke penjualan Shopee lu. Oke. Ya kan? Kalau dia ngefek berarti emang top funnel lu itu di Instagram. Kita bisa fokus di Instagram terus lempar semuanya ke iklannya tuh kebanyakan di Instagram daripada di Shopee. Oke. Benar ya? Jadi kita coba mungkin yang Instagram this next 30 days atau 2 weeks halfin aja dulu. Kita lihat. Oke, baru selesai. Kita mostly bahas branding dia mau kemana, iklannya apa, progressionnya apa.
meeting-meeting kayak gini itu sedikit break or make in the first few months sih sebenarnya. Di awal 1 atau 2 bulan ini kita harus lihat nih, gue cocok gak sih sama ownernya dan ownernya cocok gak sih sama gue. Makanya biasanya gue kasih mereka a guarantee in 30 days. Kalau mereka gak suka cara kerja gue balikin duit mereka, no question asked. Tapi the store so far so good. Di bulan ini pun sendiri kita udah mau capai target yang dia set sebenarnya di awal bulan. Untuk meeting hari ini udah selesai sih. Gue gak ada meeting lagi. Banyak klien gue meetingnya tuh udah maunya bulanan, karena mingguan biasanya cuma di awal-awal tahap-tahap intensif. Jadi biasanya di pertengahan minggu tuh biasa aja, tapi nanti di akhir bulan baru mulai sibuk sih sebenarnya. Tapi so far so good. Tapi yang paling penting gue seneng banget sekarang agency gue udah jalan. Awalnya tuh gue bingung banget gimana sih cara start an agency and find clients, terus cari communicate sama mereka, atur meeting segala macem. Tapi sekarang udah lumayan oke sih. And running pretty well as well, so it's really good. I'm gonna rot for a bit and then we go to the office. You've probably seen us. Karena gue bingung, how the fuck do you post like this? Very aesthetic sama clean. My god. Gimana caranya nge-post supaya HD banget? Anyways, udahlah, langsung ke kantor aja. Funny story, gue gak jadi ke kantor, gue jadi balik ke rumah. Gue bakal kerja dari rumah aja. Tapi gue sekarang ke tempat cuci mobil dulu karena mobil gue udah kotor banget. Sebenarnya kantor gue itu kan cuma tempat dimana gue datang supaya gue ada different scenery lah pas working lah. Karena kadang kerja di rumah juga sumpah. Untuk packing, terus juga barang-barang stok gue udah ada yang handle, udah semi otomatis. So nothing to worry there. Jadi mostly gue kantor cuman buat change of scenery sebenarnya. So I think it's fine. I'll just go home, wash my car, and continue my work at home. That's so fucked up, but yeah. Okay, udah sampai di rumah. Sekarang ada beberapa kerjaan urgent yang harus gue selesaiin dulu, berhubungan dengan stok. Ada barang-barang yang harus gue repeat dan bikin ulang. So I'm gonna check my stock right now. So let's go right in. Oke, sekarang udah jam 6. It's time to shoot some TikToks. I'll show you guys behind the scene. But first, let me show you what we are gonna talk about today. Jadi gue ada this Notion template dimana gue tulis semua ide-ide konten gue. Nah hari ini gue tinggal pilih satu nih. Gue mau yang mana hari ini, yang gue mau dan gue suka lah. Dan hari ini gue pilih satu hal yang bisa bikin omset toko lo naik drastis. So, yeah, which is traffic. I'm gonna do the video now. Banyak. Gue yakin banyak, apakah harga coret, apakah voucher. Padahal otomatis harusnya trafficnya naik hampir 5 kali lipat. Yang lebih baik kita perbaiki toko kita baru. Jadi toko gua di bulan Desember ini. Sekarang gua mau ngepost TikTok gua.
Seru banget sih. Gue baru tahun ini baru 3 bulan atau berapa bulan ya kayak ngepost TikTok. And seems really good. Follower udah sampai 4.000, engagement juga tinggi. And lumayan seru sih chat-chat sama orang lain yang kayak nanya-nanya dan balas-balasin komen. It's quite fun giving value to you guys. So it's a good experience sih dari awalnya. Kalau kalian scroll ke bawah gitu ya video gue itu jelek banget sih, gue malu sih jujur. Sekarang gue bikin YouTube video itu juga jelek banget, gue juga malu jujur. Tapi yang gue belajar adalah gue harus coba aja sih, gue harus coba post dulu aja. Soalnya kalau gue nggak pernah coba post, gue nggak tahu apa yang harus gue perbaiki. Jadi I'm gonna post my first YouTube video as well today. I know it's really bad, tapi I'm just gonna post it and try to be consistent and post every once in a week supaya gue bisa belajar lebih cepat lah intinya. Jadi sekarang karena gue harus kerja lagi, gue bakal mandi terus balik lagi sih kerja kayaknya. Gue selesain beberapa hal yang gue harus selesain. Tinggal dikit sih, probably 2 hours buat selesain ini semua. I think it's fine. Tapi it's very exciting. I'm gonna post my first YouTube video. Don't forget to like and subscribe guys. Sekarang gue harus balik kerja lagi karena banyak kerjaan yang belum dilakukan. Oh shit, I posted it. Oh my god, gila serem banget. Anyways, my first ever video, watch it out. Very exciting, malu banget karena ini juga jelek banget sebenarnya. Tapi you know what, I'm just gonna put it out there, post it everywhere and see what people say. Menurut gue sih jujur masih kurang bagus, nanti masih harus diperbaiki. Cuman setidaknya kita mulai dulu. That's the only thing that I keep in mind. So, bye. Lanjut lah, see you guys tomorrow. Good morning guys. Hari ini there's not much to do. Agendanya cuma ke kantor, finish my work there, and then mungkin sore gue ke gym dan ketemu teman sih. Itu aja sih. There's nothing much to do actually today, so let's go to the office. Pulling out the coupe at the lot, Tony fuck 12, fuck SWAT, buzzing all the bells out the box. I just hit a lick with the box, had to put the stick in the box. Pour up the whole damn seal, I'ma get lazy. Gue nggak record terlalu banyak karena it's just working today. There's nothing pop up in my mind. I'm just fully working, editing videos, then do some work for clients. Jadi kayak there's actually nothing. Now I'm going back. I'm gonna eat with my family karena dede gue balik ke Australia buat belajar lagi. And I'm not gonna see him until end of year, and he's gonna stay there for a year to work. So yeah. Malam abis ini gue gym, dan after that kayak ketemu temen deh. Habis makan. So, see you guys at the gym. Gue baru aja selesai bikin konten TikTok. Jujur hari ini males banget. Gue gak pengen bikin konten. Dan gue juga gak pengen nge-gym. Tapi kita kalau ngikutin malas kita doang ya, I don't think anything will be done gitu loh. Kalau kita ngikutin kemauan kita, pasti gak ada apapun yang kita selesain. Jadi gue selalu coba untuk push myself to just finish whatever I set sih hari ini. Kalau misalkan gue udah tulis di note gue bakal bikin video, gue bikin. Kalau hari ini gue bakal gym. Padahal teman gue hari ini pada pergi dan gue pengen ikut mereka. Tapi abis ini mungkin abis gym baru gue nyusul sih, baru ketemu mereka. Dan ya biasanya emang kalau kita mulai bisnis sendiri dan ngincar goal-goal kita, gue ngerasa kayaknya banyak orang juga rasain mereka merasa sendiri karena mereka harus jalanin journey ini sendiri. Makanya kadang-kadang orang kalau mulai bisnis, mereka pengennya ngajar partner. Tapi kadang habis berapa tahun atau berapa bulan, kalian sadar kalau ternyata jalan sendiri juga gak apa-apa. Gue butuh lumayan banyak waktu untuk ngerti itu. Makanya belakangan ini gue lebih jarang ketemu teman gue, walaupun gue pengen banget ketemu mereka. Tapi gue lebih fokus ke goal gue sih. Ya. Yeah. Now we're going to the gym. Sekarang gue udah mau ke gym, tapi I've decided not to vlog there. So see you guys in the next vlog. Bye bye.